संपर्क एत बढ़ी जाइथिला जेमिति दुहें दुहें को अलग रखी रही पारिबेनी। किंतु फेब्रुआरी 2022 रे सिचुएशन एमिति किछि हे गला, हालात एते बदली गला जे एक रोमांटिक प्रेम कहानी बस रु जहाँ आरंभ होइथिला ताहा पालटी गला मर्डर केस। शरण को यह अजଣା थिला कि ग्रीष्मार घर लोक माने ग्रीष्मार बाहागर अलगा कोठी ठीक करचंती। किंतु आश्चर्यित कथा ये है कि ग्रीष्मार घर लोक जोठी ग्रीष्मार बाहागर ठीक करचंती, ग्रीष्मा सही कथा सुनी खुशी थिला। शायद एथिपाई खुशी थिला कि नागरकोइल रे रहउतबा एक युवक जहाँ आर्मी रे चाकरी करथिले आउ गुटे स्टेबल सैलरी रो पात्र पाई ग्रीष्मा सेथिपाई खुशी थिले। आपंतु जेतेबेले एपटे शरण ता प्रेम को नहीं आउ रेशमा को पाइबा पई बहुत खुशी थिला आउ किंतु सेपटे जेमिति रेशमा पई यह एक टाइम पास थिला आउ से पर्यंत एई संपर्क को चालू रखिथिला जे पर्यंत ताको गोटे भल सरकारी नौकरी पिला मिल जाइनी आउ भल जगह तार बाहागर हो जाइनी। फिर शेष रे एमिति ही हला 4 मार्च 2022 रे ग्रीष्मार एंगेजमेंट हला सेही नागरकोइल रे रहउतिबा पिला जे कि आर्मी जॉब करथुले। शरण को जिते ये एंगेजमेंट रो खबर पाइले से ग्रीष्मा ठारू टिके दूरेले आउ किछि माने संपर्क को टिके दूर रखिले। किंतु ए संपर्क रे पुणी आउ थरे निया लगेले ग्रीष्मा तांको आउ थरे से संपर्क को बाधा रखले कि हम संपर्क भांगिबानी आउ हमें 2 जन जाक नवेम्बर मासरे घर छाड़ी पड़ेबा आउ बाहर जाई मैरिज करिबा। शरण जे गोटे टाइम रे ग्रीष्मा को दूरे जाइथिले किंतु ग्रीष्मा करिथिबा मिछ वादारे जे पुणी रिटर्न कले आउ जहाँ से भावुली से सत प्रेम ग्रीष्मा सत भल पाइबा। किंतु सेतेबेले से टाइम रे ग्रीष्मा भावुले एक टाइम पास आउ सी फौजी सहित बाहाई नुआ स्वप्नर घर सजेबा स्वप्न देखुले। किंतु सेपटे शरण मन में ग्रीष्मा प्रति भल पाइबा आहरी बढ़ी जाइथिला आ बढ़िबन भी केमती कहीं ग्रीष्मा करथिले जो बड़ बड़ बाधा से शरण मन में आहरी प्रेम बढ़ी जाइथिला। किंतु सेपटे ग्रीष्मा बाहागर तारीख पाखे पाखे आसुला आ सी चाहूले केमती शरण को ठारू तांको दूरेइबे सेथिपाई से बहुत चिंतार भी रोते। किंतु ग्रीष्मा जानी कि तांको पाई एते सहज हबनी शरण को तांको रास्ता हटेबा सेथिपाई से एक मिछ कथा रचिले बा षड़यंत्र कले कि तांको ज्योतिष कहिसंती तांको कुंडली रे एक ग्रह दोष अछि, तांको जे प्रथम बाहा हबो तांकर मृत्यु होई जिवो आउ एई कथा सुनिले शरण तांको दारू दूरे जिवे आउ तांको विवाह करिबा पई इच्छा रखिबे नहीं। किंतु ग्रीष्मा को पाई बहुत बड़ खतरा पलटि गला। तांको चाल तांकरी ऊपर ही भारी पड़ला कहीं शरण जेतेबेले कथा सुनिले शरण कहले कि ए सब मिछ कथा ए सब अंधविश्वास, जदि तुम ए सब को मानुच चलो अबिका मु तुमको विवाह ए सब प्रूव करदेवी ए सब मिछ बोली। ग्रीष्मा शरण को बुझाइबा बहुत चेष्टा कले आउ तांकर मिछ जाल रे फिंगी तांको भूलेबा चेष्टा कले। किंतु उल्टा शरण कौन कले ना केरलार एक चर्च रे भेंटुकाट चर्च रे तांको नै विवाह करदेले। ग्रीष्मा सेठू बुझी जाइतिले कि तांको शरण कोनोसी मुहूर्त रे भी बा कोनोसी हाल रे भी छाड़िबेनी और तांको पाइबे पई से किछि भी करि पारंती। और ग्रीष्मा भी कम चालाक नुहे, सांगे सांगे तांकर चाल बदले देले आउ शरण सहित मिछमिछिका जो विवाह होइतिला तार मिछमिछिका नाटक चालू रखिले। और जेतेबेले से शरण को साथी रे थांती मुंडरे सिंदूर आउ हाथ शंखा आउ बेकर मंगलसूत्र को पिंधिकी नहीं कहती। बास एतिकी नथिला, चर्च रे बाहागर सरला परे से केरलार एक होटल गोल्डन कास्टेल रे 13 अगस्त आउ 18 अगस्त 2022 रे होटल रे तांकर रूम बुक थिला आउ सेठी से 2 जन को मध्य रे फिजिकल रिलेशन रखिथिले। शरण ग्रीष्मा को पाई बहुत खुशी थिले आउ तांकर नवा जीवन को पाई से सतरे बहुत आनंद हो जाइथिले। किंतु सेही टाइम रे ग्रीष्मा तांको मुहरे नकली हस फुटई तांको मन भितरे षड़यंत्र आरंभ कर देथिले। ये हला सही कहानी रो प्लॉट जहाँ तांको से नहीं जाइथिले ओल्ड मार्थंडा ब्रिज ऊपर को जहाँ तांको जोश चैलेंज ना रे शरण जेतेबेले सेठी पहुंचले आउ फोन कपल मोमेंट रो वीडियो शूट करिवे बोली कैमरा आरंभ कले आउ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कले। ग्रीष्मा को ये सब पसंद आसिलानी कहीं से हाथ में धरी 2टी जूस बोतल से गोटे जूस बोतल रे 50 ରୁ 60टी पारासीटामल से गुंड करके मिसई देते। आपण जब वीडियो को ध्यान से देखिए देखु से जो कैप खोलुंट बोतल रो बहुत ढिला अच्छी जहाँकि आगुरी खोला अच्छी आ ग्रीष्मा से मिसई पारासीटामल टैबलेट 50 ରୁ 60टी
ଆଉ ଆର ହାତରେ ଧରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଟଲଟି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିବାକୁ 2 ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ସିଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଅଞ୍ଜାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା, ଆଉ ଚିନ୍ତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନକଲି ହସ, କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁ ତ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଫସୋସ ଶରଣଙ୍କ ଆଖି ଏସବୁ ଦେଖିପାରିଲାନି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ହାବଭାବ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରେଶ୍ମା ଯେମିତି ଶରଣକୁ କହିଛନ୍ତି ଜୁସ୍ ପିଇବା ପାଇଁ, ଶରଣ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଟୋକ ପିଇଛନ୍ତି ପାଟିରୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଉ ଗ୍ରେସ୍ମା ତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ, ଜଣା ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିକିନି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବୋଟଲକୁ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। 2 ଜଣ ଯାକ ବୋଟଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କି ସାର୍ ଜୁସ୍ ହିଁ ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଗ୍ରେସ୍ମା ଏ ଭାବୁଥିଲେ କି ଜୁସ୍ର ଯେଉଁ ମିଠାସ ଅଛି ସାୟଦ ସେଥିରେ ଶରଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ପିଇଦେବେ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି 4 ଦିନ ତଳେ ଗ୍ରେସ୍ମା ଶରଣ ସହିତ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ ରଖିଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ତାର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଚାଲ ଚଲେଇଛି। ଗ୍ରେସ୍ମାଙ୍କ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ ତ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ତାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଜମା ଯାଇନଥିଲା। 13 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ ଚାଟ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ରାତି 11ଟା ପରେ ଶରଣକୁ ଗ୍ରେସ୍ମା କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା ସେକ୍ସୁଆଲ ଟକ୍ ବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କଥା। ଆଉ ଗ୍ରେସ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ କାଲି ସକାଳ 10ଟାରେ, ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ରହିବେନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେକ୍ସୁଆଲ ଫିଭର ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ତା ପରଦିନ 14 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଗ୍ରେସ୍ମା କଲ୍ କରିବା ଶରଣକୁ, ବା ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜ ବି କରିଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ଶରଣ ନ ଆସନ୍ତୁ, କାଳେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ବଦଳିଯିବ କି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ କଲ୍। ଆଉ ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସେଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ। ଶରଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଦିନ 10ଟା 15ରେ ବାହାରିଲେ ଗ୍ରେସ୍ମା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ସେପଟେ ଗ୍ରେସ୍ମା ତାଙ୍କ ଘରର କବାଟ ଖୋଲା ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କିଛି ଦୂର ବାହାରେ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ଶରଣ ଯାଇଥିଲେ ଗ୍ରେସ୍ମାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ। ଗ୍ରେସ୍ମା ଆଗରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାଙ୍କ ଚାଲ ଚଳାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶରଣ ବାସ୍ ଫସିବାର ବାକି ଥିଲା। ଯେମିତି ଘର ଭିତରକୁ ଶରଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରେସ୍ମା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ୱାଶ୍ କରି ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କସାମ ପିଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କସାମ ପିଉଥିଲେ ଗ୍ରେସ୍ମା, ଆଉ ଗ୍ରେସ୍ମାଙ୍କର ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତି ଶରଣ। ସେ ତାରି ଫାଇଦା ଉଠେଇ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମୋର ମଜାକ ଉଡ଼ାଅ କସାମ ପିଇବା ପରେ, ତମେ ଆଜି କସାମ ପିଇକି ମୋତେ ଦେଖାଅ। ସେ କେତେ ପ୍ରୋ ଲେବୁଲରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କସାମରେ ମିଶେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବିଷ ତ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଯୋଗୁଁ ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପାୱାର ହସ୍ପିଟାଲ ବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ଆଣିଥିଲେ, ସେଇ ବିଷକୁ ସେଥିରେ ମିଶାଇ ତାଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶରଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଏତିକି ଭୁଲ, ତାଙ୍କ ମିଛ ବାଦା ଆଉ ମିଛ ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁକୁ ନେଇ ସେ ଜାଲରେ ଫସିଗଲେ, ଆଉ ସେ ତାକୁ ପିଇଦେଲେ, ଟୋଟାଲ ପିଇଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଲାଗିବନି ବୋଲି ସେ ଆଣିଥିଲେ ଫ୍ରୁଟି, ଯାହାକି ସେ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶରଣ ଏଥର ଫସିଗଲେ, ଆଉ ସବୁ ଜୁସ୍ ଯାହାକି କାଢ଼ା ଥିଲେ ସବୁ ପିଇଦେଲେ। ପାର୍ଟ 3ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶରଣକୁ କାହିଁକି ବିଷ ଦେଇ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗ୍ରେସ୍ମା, ଆଉ ଶରଣ କାଢ଼ା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା।